ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد يدن يكون ناسي يجينا يكنفونو نياتونتمونو يسرنا دو نيشنا هم برودي ما يكون شاني محمد صلى الله عليه وسلم وننا تشيدي فوني فيفو eni yelmo etiatia papa ya na moso efiri enedai ekopem dan kwama atemoda nananum yamsumfo tafsir na na eguso weye third edition yaye first yaye second etosumino de etosumiensa ena yedi ebai yeda so suratul yusuf mu Quran chapter 12 aya na ewo mu no eye waha enidu baako Quran ti edumienu na meka ho asemi tafsir da etosumienu no yokoduru se bebia omotono no obia ye pia no tu ebura mu a mo osum fi gaya batel jobbi omo pia no tu mu na akwantufo eba asem ba be sansuo wajaa sayaratun fa arsalu waridahum fa adla dalwahu de o sansuo ma sa akwantufo no a omo betwa mu akọ Egypt ona sansuo mo nom emera ko abura ne nchen na woyoye wodi ni roba no atumu se oba besa ensuo no kala ya bushra no ko sa akora bidi ni piye haza gulam wa asaru bidaat ena wosiesi akora no kitano kama ti se wanyani mabia sombu pa wallahu alimun bima ya'malu nyankopon ewo nimudie woni nimudiefoɔ ewade bia woyim enti samra akora na ya ba bontene nti na onuanom surrounding area so mudi sa abone no mpempi no ebre bia no muta ba ho ebre bia no na omutai eba a eye bia no a ompia na bila Yusuf alayhi salam tu amina no muta ba ho tidakro on beduru ho no na nkofo no soso akwantifo no adina bila Yusuf umayi na fi eye ebura no washarahu bisamanin basin darahim no mutono musan tono eji dirham kakrabi ma'duda wa kanu fihi min az-zahidin no mdirima akwantu fon se mo fanako na chi enyira etanti o minianom so bitanwa hausa fosi mene manka yafi kadabara wan ti yakom shani muhammadin sallallahu alaihi wasallam si al-wikayatu khairu min al-ilaj minia bo hu ban ansana samaba ti ban bo hia pa number 1 ebini coronavirus ya bai obitimi kase o yare ne ni ho mi do kase yare ni wa misin chia minsam mame cha min pasem wa qala allazi ishtarahu min misra li imraati akrimi maswahu ni woto eye abofra no eye Yusuf no Joseph no o hena no sikani no wakache ne yirese siesie abofra wi ne tenabre na didiem ne dabrem emana ne nyane ya wahu li imraati akrimi maswahu asa an yanfa'ana ebia ebenya no ho emfaso au natahizahu walada ana sayyidini bayaba wakazalika makana li yusufan fil ardi
wei na ma Joseph wɔtena asase so yɛ ma ne tena asase so walindo alimahu na ya kyerɛ no min ta'wili ahadith so ɔbɛkyerɛ da yeso aseɛ wallahu galibun ala amrihi ɔhwɛda po Nyankopɔn deɛ dwumadie bia mu no wɔna yɛ kandini wɔna di dwumadie bia emu panyini walakin aksara nasi la ya'lamun hwɛda po Nyankopɔn sɛdeɛ ada sama yɛsinimu nifa no yɛnimu sɛ Nyankopɔn deɛ ɔpɛ na ɔyɛ ti Nyankopɔn na pɛdeɛ nti ɛna ma Joseph kokopio ɛne yɛ namatu no mu de tu no mu deɛ meyɛ koduru yɛ no na de tre na ɛne nie wasi bismillahir rahmanir rahim walama balaga ashuddahu atainahu hukman wa ilman wa kazalika najzi al muhsinin wasi walama balaga ma'ahu ashuddahu atainahu hukman wasi imra oduru ni fie so mbra Joseph onyini beduru oya mature beduru ni pay ni fie so no atina wo hokuma ye man nyansa wa ilman ine man ni mudie wa kazalika sanatiye najizil muhsinin yadi ni papa ka tuama na nyame oyi Joseph soronko na wakan Nyankopɔn ko apafo no a nyame ahyeda atwusuo mu nyame ahyeda yi omo so do medi dwuma ti Nyankopɔn saa na ɔde papa ni akatua ɛma no nti afɛ na asɛm no aduru hɔ ya kano ya gina fini papa nsɛm gebekunu ya yana nkunu ya dina tubura mu ama osumu ebura no mu no nyame ma Gabriel ebeyi locket da no komu onana Ishak Isaac locket no a efiri wɔn so ni papa Abraham hɔ emra Abraham kwakoto jam na nyame ma yadi fire proof bɛhyɛ no ya narukuni bardan wa salama ala Ibrahim ja yenyunu ma na ya sumdue emma Abraham sa fire proof no ebedi nabila Ishak hɔ Abraham ne ba wɔtɔ so mienu sanse Ismail ene di kan wɔ no ena nabila Ishak so wɔn nabi wu nabila Yakub Jacob Isaac na wu Jacob nti Jacob ne ba Joseph so no Isaac na tete no emma locket no onana Abraham locket no ekodi Joseph wo ti mra woda ebura no ma mo osumu no nyame ma Gabriel ebeyi locket ne de kata no ho abura no ti ama awo anne no ewa abura no ene omuyi ni firi abura no so no omasan aton no ese wakwa kopie Egypt a eye Cairo nam warawadatu allati huwa fi baytiha Allahu akbar ma aminu a waye wo hene ne yire no wo hene no a sikani be makase no wo titire no a woto Joseph efiri onuan mu sam no ti wadi Joseph kodu fie no Qur'an si warawadatu allati huwa fi baytiha fie na wo mu no wo hene ne yire etutututu apon no mina an nafsi wo yese oba pinchan eye Joseph o fie ho na Joseph ho ya ne fe we komisheni a na ne ho fe yie ti maame ne yese oba pe Joseph Allahu akbar wa galakatil abwaba en sofero ye toso no nti wo tututu fie wa apunu mu nyina o tututu fie wa apunu mu nyina wa kala na maame ne kache o hene ne kache Joseph se hay talaka ase maya ho boa pinchan me adam be to mi mu mi wura o hene yakase ahimfie a echen kuromu a sa papa no o hene no Abdul Aziz no na ahimfie no na echen kuroti se kumase nye fie kuma o fie we mididi wo gold chance mu mididi minomo cap a aye gold mu midda gold mpaso mentade a mission fie no aye soronko mi wura wa siesie mi sei ahyemani monyam sei ena wo sei me mra beto mu wo a wo ye wo hene me meye wa tu anase wo bedda fo mama me sana Qur'ani kire wa galagatil abwaba wa qalat hayta laka wasima yahu bo se meshi ya Joseph brabe kisimi brabe damison ay be ma ko dawo ba so ade na besi qala ma'azallahi anna nabila yusuf a'udhu billahi minash shaitanir rajim anna ya ma'azallahi na Joseph se Nyankopɔn twitwaje me
bɔ me ho ban efiri di asɛm a ɔbaa ne kan o innahu rabbi ahsana maswa obi a wɔtɔɔ me obi a meyɛ akoa wɔ ne nsam na wasiesie m'asetena mu mewɔ anigyeɛ mu haw biara nni me so ade ntina mebɛyɛ saa me wura yi mebɛyɛ ne bɔne na me ne yere bɛda na mɛkɔ akɔtɔ ne yere mu anaa makɔ kisi ne yere nyame mentimi innahu la yuflihu zalimun na mmom osisifoɔ nyankopɔn osisifoɔ wɔ nikunim mi mana nyame ɔmmɔ obi a osisi nipa mi sisi mi wura no o yere ukunu no wɔn na timi ba fia na ɔka kyerɛ sɛ siesie ma setena mu ɛndɛ bɛrima no ne fie ha ade nti na wɔka kyerɛ m sɛ memmra mɛda wo so ana memmɛyɛ wa tu ana memmɛkisiw wɔse qala ma'azallahi nyame twitwagye mi o innahu rabbi ahsana maswa mi wura no a wasiesie ma setena mu no wɔn na memmɛyɛ ne bɔne innahu la yuflihu zalimun otumfo nyankopɔn wɔmmoa obi a osisi nipa anasɛ osisifoɔ wɔ ne nkonim nti asɛm no epimpɛ so ba sele maame na mpene Joseph ka wɔkyerɛ maame no sele maame na mpene o ti de maame yɛ ne sɛ Quran se walakad hammat bihi na maame ne ya ho boa sɛ atɔdeɛ mɛfɔ so Joseph ama wɔne miada Quran se wa hamma biha wɔyɛ bɛma ntuna sɛ ni mudie ni bɛtɔ fam a dodoɔ na timi firi ɔbaa sɔfo imam president vice MP nansen yɛ ɔmo de ministers binom video baayɛ sɛ ɔmo no ɔmaa hotel baako kura de na ɔhyɛ 19 atade a ɛdeda pyjamas yi ɔbaa no hyɛ bi bɛma no so hyɛ bi nguasasɛm ɔbaa no no sude nsoro ɔmaa inna kayda kunna aywa nisa azimun ɛmaa politics ɛso paa so ɔbaa sɛ ɔde bɛfa kwan bi so a meni ahwɛ yie ɔna no aduane ma wɔ ɔno bosom bia wo mogya to nsuro mogya ɔbaa nsuro mogya so ɔbaa sɛ ɔbɛku a ɛyɛ kakraa bi timra Quran se walakad hammat bihi wɔyɛ ahoboa sɛ wɔkɔ Joseph nkyɛn no hwɛ asɛm aka Joseph ka no soro a wɔsi kala ma'azallahi wosi memmra no mbɛda membɛn wo nyankopɔn twitwagye me bɔ me ho ban efiri saa wɔ baabo nsame ho na me wura fie wura na siesie me ade ntam mɛba ne ne yere akɔkɔda nso hwɛ deɛ basa ne ba verse we mu wɔsi walakad hammat bihi mra maame ne yɛ ahoboa wɔhene ne yɛ ahoboa wɔhene yere no yɛ ahoboa sɛ wɔbɛkɔ Joseph nkyɛn no wahamma biya Joseph susu yɛ ahoboa sɛ ɔkɔ ne maame no bɛhyia sanse ɔno so onya akɔndɔ ma maame no ai according to Quran laula an ra'a burhana rabbi yasi onana nabila ishaq onana nabila ibrahim o papa nabila ibrahim na twana ba tian wo sunsumu su de be kan se nyame tian yeso hu nyankopon ne monyam nyankopon tian wo sunsumu laula an ra'a burhana rabbi wo hu nyankopon tumi bi kazalika linasrifa anhu su'u sena nyankopon faso etwitwaje ne nko apafo nyame wodɔwo a ɔma wo yɛ bɔne sɛ wo siesie wo sɛ wo nyɛ bɔne a nyame bɛboa wo ma wo yɛ bi Joseph di kan ka kyerɛ maame no sɛ qala ma'azallahi nyame gye me ho ban nyame twitwaje me na me ne obi yere me wura wo siesie me da mpa ɛyɛ gold so me didi wɔ chance mu a ɛyɛ diamond silver cup mu na me no ano nyankopɔn saa nipa kɔ ne yere deɛ mitimi ne kɔdagye mo ban timra bo sampa ne wiero walakad hammat bihi wa hamma biha timamele ya homba so kɔne jeno non so ya hombo ne mum nyankopɔn mpa na do kon ka sɛ wodi kan ka sɛ a'udhu billahi minash shaitanir rajim tinu nyame twitwaji Joseph wasika kazalika nasrifa anhu su'un wal fahsha sɛ na ye nyankopɔn ye bɔ ni papa ho ban efiri ohwie eni amuyo ya ma ne ye bɔne da nti Joseph ho joy akonda onyama maame ne nyina akono ne nyina tikoye ne be ma sebi e joy innahu min ibadina al-mukhlasin sei na ye nyankopɔn yasiesie enko apafo no sei no mbenante yenko apafo no sei ya o tinyame o hyeda na o twusu Joseph na o ma yedi na asɛm o yi no so no ko sei de na asɛm benante asase so bi betan wo kura
unya nabila Yusuf unya Joseph abakɔsɛ mutia na wakoma na atondie enti kikiri no Joseph na kono na tikɔ nti opɛ sɛ wɔyɛ escape opɛ sɛ wɔdwane epie na asɛm ambeto no ɔhene yere deɛ ɔkɔsɛ kɔfa na asase maba nti ɔmo tu mirika no Joseph yɛ sɛ wɔpie fie no gate no main gate no wastabaka albaba wakadat kamisahu min dubar ti puna no ɔmo duru puna no wɔbia no maame no sɔ n'ataadeɛ force so bɛfɔ so ne nada wakadat kamisahu wɔsɔ n'ataadeɛ n'akyi no min duburihi wɔsɔ n'ataadeɛ n'akyi ti ataadeɛ ne teɛ wa alfaya sayyidaha ladal babi puna no hono maame no so Joseph atade no na atade na chiti no ho na maame no kunu wo so beduru puna no asem dem ka Latif ma ho se de waye wani no mo aye mani bosa mo se nwa se wo ne obi yire prepre ho o pese wo ne da na se wo pese wo ne da se o ban na pese wo ne da se be ma na pese wo ne da kwa na o ban kunu be pie wa Abdul Latif dia na ke bisi Allahu akbar wa alfaya sayyidaha ladal babi kwana ni kunu pi kwana no hopepepe kalat wa mu ema politics ina ohene yiri ka se ma jazaa'u man arada bi ahlika su waina enemrim akwa ben ina pese oni ni wura yiri da na se hunu se wo beye sa mponsie ben punishment ben se di mani papa obisani kunu sa miwura se enne obi pese ni obi yiri da wo ye ohene yiri nipa ko ne so ni mu ade ne se ye enam se maame na kopa Joseph no mi lo kan ye o pese Joseph be ko ye be kunu ko ka se nkunu na ke be kunu because ye tie masem those days ende ko tie masem mun tie kalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'a ni wura mi bisawo obi aba akɔpɛ wɔ hene yere no na yehunu a mponse ben punishment ben sese de ma no maame no bia na no ila an yusjana ende sanete de yɛmfa no kotu fiase aw azabun alim anaye man mponse a mudu maame no ansa na asɛm no be ma no SS team no gyina na be ma sa nanti abranti yam di ni free sraso me koyi ni free aguram ni nua na san ton maame am dina ba na maka kye meri won siesiew wo dabrem wadidiem watade hyemu bibiam man haw wadwo fi ha na asema meri kan meri na sasem ya tuna na Allahu akbar muntie kwala ena nyakopon ma Joseph akukuduro hiyara watuni an nafsi o yiri nwa na bepeni asem na o yiri kan eyemia se wasi enemrem akoa be na bakopa ne master yiri na se yachi na de na beye no a ende me ka kire wo se hiyara watuni an nafsi ono na bese me pe ono na krokro me wasi me meto no mu wasi me yese me sini nyina me ye wa shahidan shahidu min ahliha oba na kasa busuam fie hono me wadansini Allahu akbar mi wadansini a obeka asem na mame se nyem na mkope eye oyire no ya jaliya wa shahidan shahidun min ahliha mi wadansini nti moment asem no ni mudiefo bi se na akwara kuma bi da ho akwara no hu de koso nyame ma akwara ntimi kasa asada no ni mudiefo se na penimu bi suso ho a na wo tebe bi a wo hwe Joseph no ba no to hu de koso nyina tini pa kode no kan ni pa ko se in kana kamisu kudda min al-kubli yemu menhe Joseph atade sana atade no tina ni mu dia fa sadakat oba no adin kunim wa huwa min al-kazibin and Joseph adin kugu se be ma ko pe oba wo ne fa na ekọ nanim se oba ne se wo mpini na wo tete be ma na atade a na atade animu na betete nti mu menhe so Joseph atade no se ekiti wo nanim dia fa sadakat oba na adin kunim wa huwa min al-kazibin na be ma no aye Joseph no adin kugu
na papa ni gina ho papa no so ani tua say Joseph na tade anim na ntete another version say wa in kana kamisu kuda min al-dubur yansa no wi atade no adansini na kasa no yendi kan we Joseph atade no sa atade na nim na te ya Joseph adi guguo maame adi nkunim be ma bi akope oba wodi na nim na ekọ se na atade wetete ya na atade anim na betete no san say wa in kana kamisu kuda min al-dubur yansa no we Joseph atade say tiwo na chidia fakazzabat ene maame na difo wadi nkuguo wa huwa min as-sadiqin endo Joseph adi nkunim nti ye behwe atade no he na ate me last verse no me the verse ne ba ye de tafsir no de tre no ye de baba wi falamaraha ra kamisa ukuda min al-dubur omo mujina wo nyina papa no Joseph o maami no adansifo no omo mepie onya ohene so de wono nko anante to ohene ne ba no a beto mo gate na no mo pere so no na nipa bibli na di hin na chi o se na mo hwe nyina ndi adanse fala mara kamisa ukuda min al-dubur ho ne ko hu Joseph atade no na akire na ate emre musa Joseph atade no atade na chi na ate no kala innahu min kaidukunna ena ohene ne se emma me yere wo debo pa wo ye politician papa wo siasia papa asema o kan atade nso ko be no Joseph atade chi na ate inna kaidakuna azim o politics is fama atade na chi na ate ene me wadi for Joseph adi kugu Joseph adi kunim me yere wadi for nananum ha enem tafsir ni besi de for no ye behwe se atade na omu hu se na chi ate no ankoti na nim no asese ohene na hu se ne yiri ne adi for no na omako a Joseph adi bim no de na ebesie ha na menum besie tafsir ya mutie ene ye ne ayeye no hu hira panya me fa maye ye yare ye wo ye ho ye haw ya benedie ye kodanda nyame oyifire so nyame oma ya somdue oma chi ye oyi ye wi no asopam ena me kan say yeta adu de be ye no afi wi the last 10 days no me masalachi a me no aduane na me chiche no ma manfo be taadu ewo me masalachi no me no aduane for the past 15 years ni 2006 ena me hyase eno kra no sa osisi a 2006 mom na me gya adwuma de nto ko Israel sa osisi 2006 be pim sabre 15 years ni na me ankasa na me ye ne be 3 years ansa na me free Ghana ha akọ Israel no u ka 3 years ne be kan wa 18 years ni enam se omom ba masalachi e ba be taadu no 5 kilometers 4 kilometers 3 2 1 nti e be wie taadu no be 4 o'clock na se 3:30 a e be kono omagoduru omukurase no omukurase eni kuro kuma mu no na sahuru tama pa ho ti mafaatu me ho so afi wei yesisi ye no ye be noa emo bag nkitinkiti no 3 sachet no miensa masalachi nan ena okuru ha me nko na me yesa o masalachi unim se nipa epe free kakra se sikani kura na okwa yi ase a ye chiche buta kura buta enuru 56 kura sikani ni brise okojibi buta enuru 56 no otimi 4000 nso onam se obi ape free ntino sikani wa okojibi enam se me noa sahuru me masalachi ntino minya domo me masalachi ni pa me masalachi ni mani pa ko nim se wanya ti anomo a obenya mo ne kosua di nti yasese se kosua create miensa ye be no na naju bia ba ku ye 17 cedis kosua create miensa sa hudodu no e 5.5 emu bag miensa akasia eno a eshem 10 bags 10 sachet no na se sachet nkidikidi no ye be no 30 for 10 days no ba ku bia 3 million bag ba ku bia eno susu ye 9 million afei tin tomatoes spices any anwano ye kan sika nyina bom no e 2230 22,300,000 22,300,000 ye de bai sika foforo mu a e 2,230 Ghana cedis nana nyamso fo mmeboa ye bie mmeboa malaya ya ofa djuma bi ato no so 18 years ni last year nkwane anye for the past 18 years last year coronavirus ntino ya anye tahajjud
enu ti no afiwe mommoaye yakwaje moa no firi eye galamsefo na ede ye ene me di kan frefre dodo enti na me di to Facebook no ewo me program no ka mo kura me mfre mo na 2230 die se bi eburu so sen ba ko fokra ko be mai galamsefo adwuma no koyie ma frɛ nipa bɛyɛ miɛnsa na sɛ nan ma ho sɛ nkɔyie tina me hyɛ aseɛ asrɛ mmoa firi mu hɔ ti boa nya medwuma wate intansurullah yansurukum nyankopɔn sɛ yɛmmoa no sɛ yɛboa no ma ne nyamesɛm atumpɔm islam tumpɔ a yansurukum ɔno so bɛboa yɛn wɔyusabit akidamakum na nso ayɛ dwumadi nyinaa kamakama de ama yɛn nti moma yɛmboa nyankopɔn dwumadie nti wobɛfrɛ nɔmba bi ayɛ enquiries wobɛfrɛ nɔmba bi sɛ wobɛsɛnde yɛ sika a ɛyɛ 0591 44 3417 0591 44 3417 nɔmba no so yɛ mmienu baako so nie 0549 42 77 99 0549 42 7799 Qur'an si hal adulukum ala tijara tunjikum min azabin alim enti mitro mujade bia se mudi sa adwano a ebeji mo ban afri bunsam da ho ena yin aji sa an Qur'an si tu'minuna billahi wa rasulihi ji ura yankupon kurpani di woni na komsheni no na hunsa komsheni we yankupon sumani we na ko buruburu wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum ne yenya mijuma yefa esika wa anfusikum eni yankwa zalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun weni fasodi mai sankai ni mo nti mi fa mun ko akiri mo moyen hono be mai 10 cedis hono be mai 100 Ghana hono be mai 50 Ghana ye tie ne kakra se ya e betimi da program yi wo be ma obi aduane manager breki na chiriwia a ye 630 ushira e bebri wo be ma chiriwani aduane a won fan start ya chiriwa so no won fa so bebri e bia na afida Ramadan anto bomodini na nya nshira efi Ramadan we Ramadan 10 days edikan e ya hombobro endo na efi hombobro mu ende 10 days etosuminu because ende ye 11 days 10 days etosuminu no eye magfira bonifafiri 10 days etwato no eye ntwitwaje efi bunsanjam etikumina na nyame twitwane ye yerenom efi bunsanjam ho na hia nkrata wa buchiri ho na hia adwuma ho na pe Bible se wa Africa se wa Asia Europe Australia America North and South anawo Arab world be boa bi wat nyambe shirawo me ha ena midim besie haza wa billahi tawfik wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh